Rafiki mpendwa na mtazamaji, karibu sana katika kifupi cha fundisho ya shule ya Sabato ambayo imeendelea kuendeshwa hapa muda wiki mzima. Mungu akubariki sana. Tunakuja fundisho la juma hili lilituelekeza kujua jinsi ya kujifunza Biblia. Tutaomba. Asante Mungu kwa kuwa pamoja nasi. Mbariki yule rafiki mtazamaji, mtakasi na mtawale. Acha fundisho hili liwe na maana kwake kwa jina la Yesu. Jinsi ya kujifunza Biblia. Unaweza sema katika moyo wako kwamba unaisoma kila siku Biblia, kumbe umeisoma ovyo bila kuelewa na kujua namna ya kuisoma. Kwani kuna wengi wasomaji wa Biblia, lakini ukiuliza wale wote wanaoisoma, kati ya wale wengi utagundua kuna kundi la wale ambao wanaisoma lakini wanasoma ovyo. Kwa nini wanasoma ovyo? Tuelewe fungu la kukariri katika kitabu cha Isaya 55 aya yake ni ya 11. Isaya 5:5 aya ya 11 ndilo fungu la kukariri katika juma hili. Inasema, ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Mungu abariki neno lake. Yaani shairi hili Isaya 55:5 ni shairi inayotuelekeza kuelewa kwamba neno la Mungu lina nguvu. Yaani neno hili mahali ambako limeingia halitoke hapo bila kutenda jambo lolote. Ndio maana katika siri yote ukitaka kuwa na nguvu, jifunze kusoma Biblia. Hiyo ni dawa ya kuleta nguvu, ya kuleta nguvu ya kiroho, ya kuleta nguvu ya kiakili, ya kuleta nguvu na mafanikio katika maisha. Biblia ni dawa ya pekee. Neno la Mungu ni dawa ya maisha yako. Rafiki mpendwa, namna gani utajifunza Biblia? Jambo la kwanza katika kujifunza Biblia, weka muda kwa ajili ya kujifunza Biblia. Je, umewahi kutenga kuweka alarm katika simu yako ya mkononi au saa yako? Unaweka alarm, yaani unasema hii itakapoenea saa 3 ya asubuhi ama ya usiku, inabidi hii saa yangu hii moto iweze kuniamsha au iweze kunikumbusha. Hii unapoiweka mapema kabla ya muda, utakuta kwamba inakuamsha wakati hiyo saa inapofika. Kwa hiyo sasa swali ya msingi inatokea, je, umewahi kuweka alama kwa ajili ya kusoma Biblia? Umewahi kujitahidi kujivuta kutoka kitandani na kisha ukatazame saa na kufikiri? Utagundua wengi hawana muda kwa sababu ya kuweka saa hizi, bali katika fundisho wanatuelekeza namna ya kujifunza Biblia. Weka muda, weka hata saa. Unasema saa hizi katika saa zangu zote za mchana nitasikia Mungu anasema nini. Weka saa, unasema saa hizi nitasikia Mungu anasema nini. Na ili muda wako ambao unaweka ukamilike, ni sharti uelewe mambo yafuatayo. Jambo la kwanza kuelewa katika muda ni kwamba muombe Mungu akuwezeshe na akupe shauku, akupe hamu, akupe shauku, aweke shauku ndani ya moyo wako wa kusoma Biblia. Jambo la pili, acha ujitahidi sana kwa kuweka muda wako kwa Mungu. Ukishindwa, weka hata saa moja wala dakika 5, weka omwe dakika chache tu kwa ajili ya kusoma neno la Mungu. Jambo la tatu, tumia muda na Mungu hata kama haujisikie kufanya hivyo. Uelewa kwamba unapoweka muda pamoja kwa kusoma neno la Mungu, andika moyoni kwamba ni muda ambao umeuweka kwa ajili ya kusikia Mungu anaponena nawe. Hii ni muda. Yaani siri ya kujifunza Biblia ni kuweka muda. Jambo la pili, jambo la kwanza, jipatie muda. Jambo la pili ni tafuta mahali. Kitabu cha Marko 1 aya 35 inaelekeza kuambia kwamba Yesu alikuwa akiamka mapema asubuhi, kabla watu hawajaamka, kabla kuku hazijaanza kuimba, kabla ndege hazijaanza kutoa sauti. Aliamka mapema asubuhi sana kwa ajili ya kwenda kutana na Mungu pahali pasiri. Yaani katika siri za kusoma na kuelewa Mungu katika maisha yetu, kusoma Biblia, weka mahali. Mara nyingi nyumba zetu mna watoto, nyumba zetu mna fujo, nyumba zetu mna kelele. Unaweza sema unakamata Biblia yako unaisoma, mtoto anakuita baba, anakuita mama, anakuita dada, anakuita kaka. Na mara nyingi nyumbani kunakosa muda. Kuna wakati nyumbani kuna kushindwa kuwa mahali, lakini tafuta mahali pako pa kukutana na Mungu.
tafuta mahali pa kukutana na Mungu, namna Yesu alivyofanya. Ikiwa Yesu alikuwa na mahali pa kukutana na Mungu, ikiwa Yesu alikuwa na muda wa kuongea na Baba yake, yeye aliyetoka mbinguni, sasa wewe unayekula sombe na ugali, je, unaweza kosa muda tu? Sisi tungelikuwa na jukumu tungelikuwa na muda wa kukutana na Mungu kila wakati, kusikia neno lake. Jambo la tatu katika kusoma katika namna ya kujifunza Biblia, ya kwanza nimesema ni muda. Ya pili, fundisho tuambia tafuta mahali pa kukutana na Mungu wako. Ya tatu sasa, ili siri ya kujifunza Biblia kwa uzuri na kwa utaratibu ni kujifunza Biblia kwa kina. Unajifunza Biblia hapana kama yule anayerukaruka tu mambo, anaruka mambo. Anaisoma kama yule wanayemkimbiza kwamba kuna vita atafariki. Isome, jifunze, soma kwa kina unapokuwa na lengo. Yule anayesoma kwa kina ni yule anayekuwa na juhudi ya alichokisoma anakiambia jirani. Mara nyingi kuna watu wako makanisani hawana, ukimuuliza umekuwa na mashairi mangapi kichwani? Atakwambia sina hata shairi moja. Unajua kinachosababisha wengi hawaichukui mashairi kichwani ni nini? Anasoma lakini hana muda wa kuambia jirani. Yaani kwa kusoma, jifunza kwa kina ni kujifunza kuelewa, unakuwa na lengo la kuelewa. Na unapokuwa na lengo la kuelewa, hiyo uliyoyaelewa unayatangaza. Jambo lingine kujifunza kwa kina ni kuweka, unasema nataka jifunza kitu fulani. Kuna wengi anajifunza kwa kina lakini anapenda mawazo yake shahiri zimtetee kwa mawazo, kuliko kuuliza Biblia ina wazo gani katika kulingana na mawazo yake. Jifunze kwa kina, onyesha shauku ya kujifunza Biblia. Sasa kuna faida gani katika kujifunza Biblia? Kuna baraka na maradufu. Na Biblia hii ina faida ya mibaraka katika maisha yetu. Ina mibaraka. Ukikumbuka shairi ile ambayo tumeisoma, shairi la kukumbuka, shairi la kukariri, Isaya 15:5 aya 11 inaeleza kwamba mahali ambako neno la Mungu limegusa halitoki hapo bila mabadiliko. Yaani baraka maradufu ni kwa kula kisoma, ukikisomea mwingine naye anabadilika, ana mibaraka na ana badiliko la kutoka mbinguni. Jambo la mwisho katika somo letu ni kwamba unaposoma kwa kina, umejipa muda ya kusoma Biblia, unajipa muda wa kujifunza, una masaa ya kujifunza na mahali pa kujifunzia Biblia, utagundua Biblia ni kitabu kitamu sana. Unapoisoma leo, unapoacha kusoma inakupa hamu ya kuirudilia tena. Yaani inakuwa na utamu kama wa asali. Namna Daudi alivyosema katika Zaburi 119 aya yake ya 104, ni kitamu kama asali. Na mnavyokula asali inapita shingoni na utamu, hivi ndivyo neno la Mungu linakuwa na utamu wake. Linaingia kwenye ubongo, linasaidia ubongo, saidia moyo na linakusaidia. Rafiki mpendwa, endelea kufuatilia. Kwa kusoma Biblia, kitabu cha Mungu hiki, unapata mibaraka. Mungu akubariki, akushimamie kwa jina la Yesu. Amina.